hi guys, good morning. Good Welcome our channel. So welcome back to my channel. আজি আজি स्पेशल होची हमरो इठी राखी पूर्णिमा जोटा कि रक्षाबंधन भी कहती. सो आज टोटल एंटायर डे रो राखी पूर्णिमा रे हमें कोन कोन एक्टिविटी करलु पूरा दिन सारा पूरा जणेबु आपनको हम कोड बुली आउ कोड करू सब सेलिब्रेट करू सेटा भी आपण जानि परिबे. सो आपण वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु आ पूरा राखी पूर्णिमा सेटा एंजॉय देखंतु करंतु. हमर तुसी रो एक्सप्रेशन भी देखंतु. तुसी तुसी का बेसिक नाही तुसी आरफ सिंह आज तमे कोन कहबो चाहबो आज रक्षाबंधन में तमे कोन को तमे तुसी आज तुमको राखी बांधिबो टुसी तुमको आज राखी बांधिबो ना कोन कहू ना कोन आउ की बांधिबो तुसी बांधिबो ना बांधिबो मामा तुमको राखी बांधिबो आ तुसु गुली हमरो हां तुसु गुली से पानी से सब बांधिबो सिनो गेली बाणी जी बरा हां डाकी देलो माइंड के डाकी देलो तू डाकला से माई मामू डाकी देलो मामू देखला मामू मामू के एती नहीं ताई माई भी से वीडियो रे हेलो ओडिसा देखंतु हमरो मिस हीरोइन हमरो मो नानी नमस्कार जय जगन्नाथ मो नानी आज आसी पहुंची जाई छी हैप्पी रक्षाबंधन राखी स्पेशल मो नानी आसीबोनी राखी पूर्णिमाटा केमती कंप्लीट होबो मेन लोक जे आसी की पहुंची जाई छी भुवनेश्वर रु मोरो बे राखी थाली रेडी अछि आउ हेवी रेडी अछि नहीं ना सेटा कहबे के दरकार नै. हेलो फ्रेंड्स एबे सब देखि पारथबे हम घरे एबे सब नानी माने आसी पहुंची जाई छन. ये होचंती हमर रानी नानी भुवनेश्वर एते बाट बहुत मेहनत करी के आसी छन केवल यांकु राखी बांधे माने यांकु राखी बांधे आ ये होचंती हमर मिली नानी ये बहुत दूर आसी छन के पाखर आसी छनती आ राखी बांधे होचंती हमर ब्यूटीफुल तांकर झिया हम भाणी मु कहबी सात समुद्र 13 नई पार होई सीधी ये सब याको घर आम घर तो जस्ट पाखरे बट जा होसे टाइम बाहर करके आछंती और राखी पूर्णिमा म आगु देखिबी केनते हमर सेलिब्रेट ये होचन हम भणजा बसी चंती भणजा बसी किछ करना रे देखु छ बोलो तुमको केते राखी बांधे आ कोन तुमको ये बात तो हम जाओ गादी पड़ ये बंदो आनंद कुमार हरि अंतर सब शुभकामना पूर्ण करंतु मो मन रे जा शुभकामना मोर अछि सब भी पूर्ण करो आ गिफ्ट किए दब गिफ्ट राखी बंध सॉरी मटे आगुआ कहि से पिंक टा खुआ से पिंक टा खुआ भल लाउजी बबल गम फेवरेट लास्ट को बहुत डायबिटीज है जो मुंडा मारे जय जगन्नाथ भगवान पाशा करंतु दीर्घायु करंतु सब तरह विश फुलफिल करंतु झरकाटा किंतु खुलथिली पूरा ब्लोर तमे एटा सबटो बेस्ट ना हो कि ना मो स्वामी प्रायोरिटी आगो सेटा क्लियर
এটা ক্লিয়ার প্রায়োরিटी ফার্स्ट କି ମାନ ନହେଲେ ଆଗ ଖାଇକି ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ତା ଜିଜୁ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ତ ଏବେ ନାନୀ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁ ଅଲୱେଜ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାକ୍ଷୀ ତ ଲଗେଇଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ନାନୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ ମୂଳ ଟା ଟଗର ଗଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପୁରା ଟଗର ଗଛ ତ କାଲିଠୁ ଫୁଲ ଏଇଠୁ ତୋଳା ହବ କାଲିଠୁ ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୋଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ତଳେ ମାମା ଦେଖିଲ ତକିଆ ତଳେ ଅଛି କି ଦେଖିଲ ସେ ତା ମାମାକୁ ଖୋଜୁଛି ତକିଆ ତଳେ ଅଛି ଦେଖିଲ ମାମା ମାମା ଏଇ ତକିଆ ତଳେ ଅଛି କି ତମର ଏ ଖଟ ତଳେ ଦେଖିଲ लिटरली खोजुची तकिया तळे देखो देखो ସେଇଠି ଥିବେ ମାମା ସେଇଠି ଥିବେ ନାଇଁ ମାମା ନାଇଁ ମାମା ଏଇ ତଳେ ନାହିଁ ମାମା ଦେଖିଲ ଚକଲେଟ ତଳେ ଅଛି କି ଦେଖିଲ ଏଇ ତଳେ ଘରେ ହଉନ ମାମା ଏଇ ଚକଲେଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମା ଚକିଆ ତଳେ ଚକଲେଟ ତଳେ ବି ନାହିଁ ଭିତରେ ମାମାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ମାମା ବି କହୁଛି ଏତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଛୁଆ ଗୁଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣି ମାମା ଏଇ ଚୁନି ତଳେ ଅଛି ମାମା ଦେଖିଲି ଦେଖ କେତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ନାଇଁ ତା ଇଏ ଦାও ନା ଏ ହାତ ତଳେ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ହାତ ତଳେ ଅଛି କି ମାମା ଦେଖିଲ ହାତଟା ଉଠେଇକିରି ଦେଖିଲ ଦେଖ 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 ଏଇ ତଳେ ଅଛି ହାତରେ ଟେକ ହାତରେ ଟେକିକି ଦେଖ ମାମୁ ଅଛି କି ମାମା ପାଣି ପକେଇ ଦବ ଧନ ଧନ ତମକୁ ତମକୁ ସେ ମାମୁ ପୋକା ବନଉଛନ୍ତି ମାମା ଅଛି ତମ ମାମା ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଅଛି କାଇଁ ମାମା ଦେଖିଲ ଅଛି କି ଦେଖିଲ କେଜିଟେ କାଜୁ ନହେଲେ କଣ ପାଇବ ନା ଗୋଟେ କେଜି କେତେ କାଜୁ କାଟିଲି ନହେଲେ ବି ପାଇବନି ଆୱାର୍ଡ ନଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରେ କେତେ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ନନାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିଲିନି କାରଣ ସିଏ ଏବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଛୁଟି ମିଳିନି ବୋଲି ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୋ ନାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଭଣଜା ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ଆମ ଆଦି ଆମ କଳାକାନୁ କାଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କୁହ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମର 100+ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ 100+ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ ଆଦି କହିବ ଆଦି କହିବ ପ୍ଲିଜ
ପ୍ଲିଜ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି।